अश्विनी शानबाग माताजी जॉइन झाल्याचे चौराष्ट्रकम ट्रांसलेशन. हरे कृष्णा. परम एकादशीचे पावन दिवसाचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक सक्कड समाज बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी टीमातर्फे नवरतपूर्वक स्वागत करता. गुरुवंदन कोरनु उपस्थित अशी सक्कड मालगाड्याला आशीर्वाद घेऊन आम्ही आयज सेशन सुरू करूया. मंगळाचरण सांगू कामगेलोटा सची जयंती नायक माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. भारी चंदकोन भावपूर्ण जाऊन तुम्ही रिसाइट केलंय. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता गीता महात्म्य सांगू कामगेलोटा सची रोहिणी मल्य माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय. अथ गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् पठयेत् पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वाजन्मकृतानि च. मलनिर्वोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सक्रदीताम्भसि स्नानं संसारामलनाशनं. गीता सुगीतकर्तव्य किमिन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधिनस्मिता भारतामृतसर्वामं विष्णो द्विनिस्ततं. गीता गंगोदकं पीत्वां पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो निषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतमृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कृपापेक्यं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. नवे नवे डिवोटीज जॉईन जाता सच मस्त खुशी दिसता. अशी मुखारी तुम्ही रेग्युलर रिसाइटेशन येवका म्हणा विनंती करता. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अधिक मास चलता असा तसे करून आम्ही पुरुषोत्तम प्राप्ती योग 15 अध्याय रिसाइट करूया.
आज 15 अध्याय रिसाइट करू आमगेलो टसाची 1 to 10 श्लोक रोहिणी मल्य माताजी आणि 11 to 20 श्लोक गंगा कुलवा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः. पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवानुवाच. ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोद्रं प्रस्ततास्तस्य शाखः गुणप्रवृद्ध विषयप्रवालः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्नेह तथोपलभ्यते नान्तो च चार्दिनश्च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वः. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी. निर्माण मोहाजितसाङ्गदोषः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः. द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसन्नि गच्छत्यमूढां पदमव्यतं तत्. न तद्मासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गता न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यश्चापुश्चामतीश्वरः. गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत्. स्तोत्रं चक्षुषः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामतं स्थितं वापि पुंजानं वा गुणान्वितं. निमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं. यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं. यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा. पुष्णामि चौषधे सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः. प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च. क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः. यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः. अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं. स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ. एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे हरे कृष्ण. धन्यवाद रोहिणी मल्ल्या माताजी. या भागवत पुराण कोंकणी आणि आयोजन केलेले भगवद्गीते पारायण आता मी पळयत आसाची. कितले जन नवे रेसायटर्स येता आसाची, नवे शिकून सांगू प्रयत्न करताची. मस्त बारी खुशीच विषय. रोहिणी मल्ल्या माताजी मस्त धन्यवाद. गंगा कुडवा माताजी आणि रेग्युलर रिसायटर्स आमगेले प्रति एकादशी येताची बारी चंद कोण रिसाइट करताची. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चौराष्टकम सांगू कमगे लुटासाची 1 to 4 श्लोक हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी, 5 to 8 श्लोक रचना शर्मा माताजी आणि ट्रान्सलेशन सांगू कमगे लुटासाची 1 to 4 श्लोक संध्या ईश्वर माताजी, 5 to 8 श्लोक अश्विनी शानबाग माताजी. हरे कृष्णा. ओवर टू यू अमला भक्ती माताजी. हरे कृष्णा. Thank you, Matthew. Vraje prasitam navantachauram gopagananam chadukulachauram anekajanmachita papachauram chauragraganyam purusham namami Shiradikaya hridayasya chauram Navambudashamalakanti chauram Padashritanam cha samasta chauram Chauragraganyam purusham namami Akinchane kritya padashritam ya Karoti dikshum vadije hayinam Kenapi hahoti shada charite Drushta shruta vana jagatayapi Yadi anamapi haratya shesham Giri prasaran hati paparashim Acharya Rupo Nani Charitra Drashta Shruto Vanamana Priyahi. धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणांश्चरित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध चिनत्सि घोरं यमपाशबन्धम् बीनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् चिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसा राशि घोरे कारागृहे दुःखमया निबद्ध लाभस्व हे चौर्य हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितम् एव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धना निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्व चौर हृदयन्नाहि मोचयामि. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा भारती माताजी. संध्या ईश्वर माताजी नाव आहे असं ना. एक मिनिट. संध्या ईश्वर माताजी आणि अश्विनी शानबाग माताजी. अश्विनी शानबाग. करवा सुरू कर. वैशिल्पा माताजी तुम्ही हा start करा. ओके ओके. बिल्वमंगल ठाकूर त्यांनी चौराष्ट्रकमात भजनेचे अर्थ सांगच्या प्रयत्न करता व्रजधाम अंतो लोणी चोर्ची म्हणून प्रसिद्ध झालेलं आणि गोपी अंगेले अंगवल चोरतलो तुगेल आश्रय घेतलांक त्यांनी केलेलं पाप हरण करता चोरांतू अग्रगण्य जल्लल तुक्का मिगेल केदनाय गौरवपूर्वक नमन. दोन्ही पद्यावळींतू श्रीमती राधाराणीले हृदय चोरतलो आणि पावसा मोडाचे घाड जाऊन आशिल पळपळ चोरतलो कोण तुगेले चरणाक आश्रय घेता की तांगेल पाप आणि दुःख अपहरण कोरची तसले अग्रगण्य चोरतू तुक मिगेले गौरवपूर्वक नमन. तिन्ही पद्यावळींतू आपणाले शरणागत जलल भक्तांक दुर्बळपण हाडोन भक्तांक निराश्रित भिक्षुक जावन भौंची तशी परिवर्तन करता. तसल चोराक हांव 3 लोकांते पळेनी आणि आयकनी म्हणून हंगा कवी सांगता. तागे चारी पद्यावळींतू तागे नाव उच्चार केल्यारी पापाचे पर्वत शुद्ध जाता. तसले आश्रय दितले आणि अद्भुत जावन आशिल्ले चोराक हांव खंय आयकनी आणि पळेनी म्हणून भक्तो सांगता. पंचा पद्यावळींतू हे चोरा मिगेल संपत्तू मिगेल गौरव मिगेल इंद्रिय मिगेल जीवन आणि मिगेल सर्व चोरल नंतर तू खंय जावच्या पुरो मिगेल भक्तीचे दोरीन तू हांव बांधिता म्हणून सांगता. संच पद्यावळींचेर हरे कृष्णा माताजी अश्विनी शानबाग माता जॉईन केल्याची त्यांनी सांगितलं. हरे कृष्णा माताजी. अश्विनी शानबाग माताजी तुम्ही ट्रान्सलेशन सांगतात का? हरे कृष्णा. ऑनलाईन असताची त्याला अनम्यूट करून सांगतानाची. शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही कंटिन्यू करायची. जय भारती माताजी. हरे कृष्णा. संच पदावळींतू अशी सांगताची तू यमराजाला कुंडी यमपाश काढता आणि भौतिक प्रपंचाचे जन्म मृत्यू जरा व्याधीची कोंडी कुडकी कोरून घालता. जला ऋतुगेल भक्तान बांधिलेल्या गांठी कुडकी कोरच्या तुक साधिना म्हणून सांगताची. 7 पद्यावळींतू मिगेल सर्व चोरलेले चोरू आजी हाव मिगेल अज्ञानाचे कळकांतू दुःखाचे आशिले हृदयाचे सेरमनींतू तुका बांधून घालता. तू मस्त काळ थई असता तुगेले चोरपणाक पुराय अपराध योग्य जाऊन आशिले शिक्ष पावता म्हणून सांगता. कडेरी 8 पद्यावळींतू सांगता कवी हे कृष्णा तू सर्वई पुरे चोरतलो मिगेल भक्तीची कोंडी केदनाय घट्टी जावन बांधूत तशी जाव. तू केदनाय मिगेले हृदयाचे कारागृहांतू वास जावन असता. इत्या म्हळ्यारी हांव तुका अनंत अनंत कोटी वर्ष थंय तुगेले फाटी सोणा म्हणून बिल्वमंगल ठाकूर हंतू सांगताची. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद. हरग्री समला भक्ती माताजी आज ತಂಗಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಷ್ಣವ ತನ್ನಿ ತಂಗಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಚೌರಾಷ್ಟ್ರಕಮ್ಮ. रचना शर्मा माताजी मस्त धन्यवाद माताजी चंद मध्ये साईट केलं तुम्ही. तशीची आजी शिल्पा हेगडे माताजी त्यांनी नी लास्ट मिनिट रेडी असताची ट्रान्सलेशन सांगू पण absent असतात इमिडिएट येऊन सांगू प्रयत्न करताची. मस्त धन्यवाद माताजी तुमगेले एक सेवेक. हरे कृष्ण. आता मी आजी 5:30 क जपा टॉकरी चॅन्टिंग एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग असतं. त्याच्या पुढे आम्ही एका अध्यायी अर्जुन विषाद योग सांगू प्रयत्न करूया. आमगेले उठासाची आजी
1 to 7 श्लोक योगिता हेगड़े माताजी, 8 to 14 श्लोक देवकी कामत माताजी, 15 to 21 श्लोक अर्जुन राव, 22 to 28 श्लोक आशुतोष राव, 29 to 35 श्लोक अचला आचार्य, 36 to 41 श्लोक आर्या आचार्य, 42 to 46 श्लोक धन्या आचार्य। योगिता हेगड़े माताजी तुम्ही स्टार्ट करूत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। देवकी कामत माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणास् सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहस्यवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन राव, आशुतोष राव। जॉइन जायची कोणाचे सांगताच ना उमेदेशने कोणाचे सांगकावा हाँ थैंक यू माताजी। वै सांगवेत माताजी। कितने थे 21 वै 15 to 21। हाँ। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च संघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते
सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्चा पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् हतव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धाता राष्ट्रन् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। हरे कृष्ण। हाँ संगो काव्य माता जी। वही संदेश माता जी 28%, 22 to 22 to 28, 22 to sorry 22 to 28. fine 28. fine यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Arjun Rao can join the meeting. Arjun Rao, हाँ सांग चल रहा तू तुझे श्लोक सांग सेम श्लोक का संचय सेम सांगितलं मी अर्जुन रावाने शिकवलं. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्म वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितरनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। हरे कृष्णा सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्त्वात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो मत्तमहत् पापं कर्तुम्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. आनंद आनंद धन्यवाद. सगळे जण बारी चंद कोण रिसाइट केले. योगिता हेगडे माताजी धन्यवाद माताजी. देवकी कामत माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. अर्जुन राव आशुतोष राव त्यांनी ऍक्च्युअली आज 5 घंट्याने स्टार्ट केला सेशन. त्याला रे 5:30 रेग्युलर असतं ना तशी त्यांनी स्कूलात कोणी येऊन जॉईन घेतलं ಸ್ವಲ್ಪ लेट झालं त्याला येऊन रिसाइट केलेलं मस्त धन्यवाद चरडा. प्रति एकादशी योगा
तशी ती शोभा माताची स्फूर्तीपै माताजी त्यांनी डिसाईड केलं. मस्त धन्यवाद माताची. तशी आर्य आचार्य आणि धन्य आचार्य प्रति एकादशी येताची भारी चंद पण डिसाईड करताची. मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी योका म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. आता जपा टॉक दिवच्या काजी आमगेलोटसाची वरिष्ठ वैष्णव सीनियर डिवोटी हर ग्रेस मथुरा देवकी माता माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आज चातुर्मासात परोकालु पुरुषोत्तम मासु भारी महत्व जलल मासु आणि आज परम एकादशी दिवस आज हरिनाम चिंतन करचे मिगेल एक अहोभाग्य म्हणून लेखता. कळयता सकडार घरकडे गीता यज्ञ चलतास. देवाल वाणी घर भरी भोवतास ऐकतास. या सकड हाजे श्रेयसु आमगे भागवत पुराण कोंकणी चॅनलाचे पूरा मेंबर मिगेल अनंत धन्यवाद आणि नमस्कार. आज हांव सकाळी ऐकत आशिल्ली आमगेले मिगेले गुरु दीक्षा गुरु जयपताका महाराजान जयपताका महाराज सांगता आशिल्लींची हे कलियुगांत पाप जत्ता आसता. ते पाप निवारण करता जाल्यार एकची हरिनाम संकीर्तने आणि तुळशी अर्चने तुळशी सेवा हे दोन केल्यार पुरो पाप निवारण जाता. कितले सुलभ न्ही. हरिनाम आम्ही टाइम काढून आमगेल दिनचर्येतून टाइम काढून हरिनाम करचे. तुलसी सेवा एक 5-10 मिनिट भितर जाता. ताका कसले खर्चू ना. खंय भायर वचका म्हणना. बटमामा आपोवका म्हणना. मस्त सकड मात्या टेन्शन घेवका म्हणना. कसले ना. सुलभ हरिनाम संकीर्तनी तुळशी सेवा केल्या पुरो म्हणून आज गुरु महाराजांनी सांगितलं. तशीच चैतन्य चरितामृता सांगता ती कसं म्हणाले कलिकाले नामरूपे कृष्ण अवतार नाम हैते हय सर्व जगत निस्तार. कलियुगांतू कलिकाले नामरूप कृष्ण नामरूपारी आयला. नाम विंगणे कृष्ण विंगणे नामरूपे कृष्ण अवतार नामरूपारी कृष्ण अवतार घेता. या आणि नाम हैते खंय नाम आस ते पूरा सर्व जगतने सर्व जग उद्धार जाता म्हणून सांगता. सो हांतू शिकण सांगतो केवल अष्टकांतू सांगता मधुरम मधुरेप्योपि मंगलम मंगलेप्योपि मंगलम पावनम पावनेप्योपि हरेर्नामैव केवलम. सांगता मधुरम मधुरप्य मधुरांतु मधुर हे हरिनाम. पावनांतु पावन अत्यंत पावन आणि मंगल मस्त मंगलदायक हे मंगलांतु अति मंगल हे हरिनाम म्हणून सांगता. मागीर निश्वासेन हि विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्या हरेर्नामैव केवलम. आमको गोतना आमगेल कडे श्वासू केद येता म्हळ्यार गोतना आमका. आम्ही फाली करता परा करता फाली आत्नाका मागिरी मागिरी मागीर म्हणटाची जाल्यार आमगेले लास्ट ब्रीथ आम्ही लास्ट श्वास केद येत म्हणून गोतना. त्या खातीर बाल्या देखून आम्ही हे हरिनाम जप करचे अभ्यास करता. ओके आम्ही बाल्या देखून करनी. आता आमका भागवत पुराण कोंकणी चॅनल सांगता आसची कितले हरिनामाचे इम्पॉर्टन्स. आता पण आम्ही जप करूया. आम्ही जप करूया दुसऱ्या सांगया. मागीर सांगता हांतो श्रीकंठ शास्त्री कसं म्हणारी दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरे नामैव केवलम. नित्य एक दिवस जप करचे एक दिवस जप करचे ना. गीयताम गीयताम आम्ही गान करता गीयताम गीयताम करता. नियताम नियताम वचः
सो डेली आम्ही हे हरिनाम जप करका, हरिनाम संकीर्तन करका, आम्ही हरी कीर्तन गान करतास का. हे हरिनाम इव केवलम, हे हरिनाम केवलम म्हणून सांगता श्रीखंड शास्त्री. म्हणजे कितले हरिनाम हे पावन पावन म्हणाल हंतू आमका कळटा. आता आम्ही डेली या चौराष्टकम वाजिता आसची. बट किती लायक एक चौराष्टकम ताजे अर्थ हंतू नारद मुनी हाका ताका हंटराका निमगिता. तू निमगी तुगेल बाय चढू पाप पुणी घेताच की पण निमगी म्हणून निमगिता. तो वच्चू निमगिलारी बाय चढू कोणी पाप घेवचे तयार नाची. हंतू सांगता असं चौराष्टकांतू यदि नामापि हरत्य शेषं गिरि प्रसारानपि पापराशिन. कृष्ण आमगेले पर्वता तितले पाप घेत काय. कोणी घेता म्हणून कोणी सांगता की आमगेल पाप आमगेल चढून जो आमगेल बांबून जो आमगेल बंधू बळ कोणी पण पुण्य वे हा पुण्यात वांटू निमगुच्या येताची ज्याला पापात कोणी वांटू निमगुच्या येण्याची. आमक पुण्य दित वे हो मिगेल अन्न पुण्य केलेल्या निमित्त आमका आदेश जेले. पुण्य केले निमित्त मिगेल यारू सक्सेस जलो. पुण्य केले निमित्त कसं की मालगड्याल पुण्याने अश म्हणून म्हणताची. ज्याला मालगड्याल पापाने आमका आज अशी अवस्था ज्याला म्हणून सवता असताची आमका सवता असताची. तसं ना ज्याला वो कृष्ण कसं सांगता पर्वता तितली व्हडली पाप आमगेल घेत की तागेल हरी नामस्मरण केल्यारी. कसं दयामय करुणाळू हो कृष्ण म्हणताना आम्ही कसं करू का तो आमगेल जाव का म्हणजे री आम्ही हरिनाम घेऊ का. आमगेली आध्यात्मिक उन्नती चढ 90% वैरीची डिपेंड जाऊन असं हरिनामावर. आम्ही कितले शुद्ध हरिनाम घेत आपल्या तितली प्रगती आध्यात्मिक प्रगती आम तितली वग्गी जाता. मागीर पुरा सकड फस्ट श्रवण कीर्तन म्हणजे ऐकूचे. आम्ही देवाले लीला जेवो देवाले कीर्तन जेवो हे फस्ट इम्पॉर्टंट. मागीर पुरा साधु संग भागवत पठन सत्संग अर्चन वंदन हे पुरा मागीर जल फस्ट हरिनाम. हरिनाम आम्ही जाल तितले शुद्ध जावन घेवच्या का आलोचन कर. हा वत्ता हे मन थंय हांगा वता जाल्यार ते मन आपास तांडून हाडून हांव आतां हरिनाम घेतास. हांव कसले आलोचन करना. हांव आतां हे मात हरिनाम मात घेतास म्हूण आपास तांडून हरिनाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जप करता करका म्हणून सांगताची. आचार्य लोक सांगताची फक्त तुगे मन थंय हांगा वता. तू खंयची काम करका खंयचे एक चीट घे आणि बरोवन घे हे हांव करता म्हूण. तेन्ना मनाची के दवर न्हू त्या बैसा आतां हरिनाम करता म्हणून सांगता. तेन्ना आमकां आपापीची हरिनाम घेवच्यान तू आमकां कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जाता. एक सारी काणी सांगता कसं म्हळ्यार राम रावणाने सगळं दुश्मन तरी अयोध्या वचून अयोध्या तो ताका पट्टाभिषेक जाता. राम सकडांक अंगद नल नील जांबवंत सकड आईल जना पुरा सकड पुरस्कार करतके. आता हनुमंताक पुरस्कार करता हनुमंताक कसं दिवचे. हनुमंताक इंद्र पदवी दिवच्यो अयो ते कांय उणेच. ताका ब्रह्म करूया त्या वेळ उणेची. मागीर हा आमगेले जीवना सर्वोच्च आमगेले गुरी कसं न्ही मोक्ष मोक्ष दिवचे ते वेळ उणे. कसं करचे म्हणून कळना की रामाक. त्याने हनुमंतान म्हणते तुका हांव कसं दिव हनुमंता म्हणटा. तेन्ना हनुमंत कसं म्हणटा म्हाका सदा हरिनाम घेवचे बुद्धी दी आणि तुगेले चरणार केन्नाय म्हाका सेव दी म्हणून म्हणटा. तेन्ना रामाक कितली खुश जाता की तो ताका पुटोवन धरता म्हळ्यार तो जे ताका विकून सोडता हनुमंताक. तसल हरिनामा तू फल आसा आमकां भगवंतोचे आमगे लागी आमकां पुटोवन धरता म्हळ्यार आमकां विकून घेता के तो. कोण शुद्ध हरिनाम घेता तो तितले दयाळू तो जे आमकां विकून घेता. तशी आमी भक्ती करता. भक्ती करता म्हण जाल्यार आमकां
ज्ञान आणि त्याग योगा. ज्ञान हे ऑफकोर्स आम्ही हरिनाम घेता 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 आमका ज्ञान येता. त्याग त्याग म्हणे कसं नाही त्याग आम्ही त्याग म्हणे कसं काम सोडून असचे नाही. आमगेले भौतिक अंत दखून इंटरेस्ट दखून आम्ही आध्यात्मिकतेकडे इंटरेस्ट हाडचे. फॉर एक्झाम्पल आता आम्ही डोळे डोळे कसं पळोवका रूप पळोवका म्हणून आश करता. रूप म्हळ्यार कसं नाही चंद पिक्चर पळया चंद सीन पळया चंद मनशा पळया म्हणून दिसता. आम्ही हरिनाम जप तरी केले रे आमगे दोळ सांगता आम्ही कृष्णा पळया चंद चंद कृष्णाला मूर्ती दर्शन करूया हे आशी उठयता. अनेक एक्झाम्पल कानू कानू आमगेले शब्द शब्द ऐकू का ओ लायक म्युझिक ऐकूया लायक सिनेमा पद ऐकूया हे म्हळ्यार भौतिक आशा. जाल्यार तू हरिनाम घेतलेच जाता कसं तुमगेल आमगेले इंटरेस्ट चेंज जाता. ओ आम्ही हरिनाम संकीर्तन ऐकूया वैष्णव गीत ऐकूया भागवत श्रवण करूया भगवद्गीता श्रवण करूया म्हणून येता. आणि जीभ जीभ ती भौतिक आश कसले कसकसने खाऊया कसकसल नाकने ती प्रजल्पा कसकसन उरलया म्हणजे तुम्ही हरिनाम घेतलेच जाता. आमगेले इंटरेस्ट चेंज जाऊन आम्ही देवाल प्रसाद कृष्णाक अर्पण केलेले नैवेद्य ते खाऊया. आम्ही देवाल नामच म्हणून करूया देवाल विषय उरलया म्हळ्यार ते नाक नाकण्यातील विषय कसं लागता म्हळ्यार आपापी इंटरेस्ट उण जाते. हे त्याग आम्ही भौतिक आश सोडचेची त्याग. त्याग म्हळ्यार आम्ही खंय खंय कसकसन सोन रान्ना वचून बसची नाही. केन्ना आमगे भौतिक इंटरेस्ट सान इंटरेस्ट देखून हायर टेस्टा वचेची हे त्याग. हे केन्ना साध्य हरिनाम शुद्ध घेतल्यार मात्र जाता. ते हरिनाम शुद्ध घेवका जाल्यार ऑफकोर्स सत्संग जावपाची आमकां सत्संग जाल्यार जनाले भगवत भक्ताले संग मेळ्ळ्यार आमकां आपापी आमी डाऊन वताची यो चिके निसर्ग म्हळ्यार तांणी आमकां उबारून उपळून आमकां आपास भगवंताला तेकडे व्हरूंक आमकां सहाय करतासी. भगवत भक्ताल संग भागवत पठन भगवद्गीता हे सुद्दां आयकुचेची तद्निमित्त आमगे आणखी हरिनामा वयर श्रद्धा हरिनामा वयर रुची आमकां चडटा आसता. अशी एक एक्झाम्पल एक राया लागी गांवचे लोक येतात. गांवचे लोक येवन रायाला पुरस तांगेले कशें सांगतात की एक निमगे म्हाका गादो हे प्लव करूंक आमी गेल्यार बैल ना म्हणून बैल दी म्हणके एकले गाय दी म्हणके आनी एकले दुडू दी म्हणके अशी नाना तरे तांगेले आशी निमगिताची राया लागी. तेन्ना एकलो मात लास्ट रबून आसता लास्ट रबून आसतना कसं जाय तुका म्हणटा. कसं जाय तुका घे कसं गे मुत्तू माणिक्य असले दुड्डू जागो भूमी कसं जाय म्हाका कसले नकराया म्हाका तू तुगेल फ्रेंड करी पुरो तितलेच म्हणके आ तितले वे पुरो म्हाका तू फ्रेंड म्हणून घेतला जाय म्हणके. तशीची रायो खुशी जाता हो खुशी जाता जाय तू मिगेल फ्रेंड म्हणून सांगे. ते दुसरो रायो ब्रेकफास्ट करू बसके ते नवड कसं यो मिगेल फ्रेंडान खाला की ना की त्या फ्रेंड आपण आडी म्हणून सांगता गे. तशी न दनपार जेवताना त्या कुड घसत की मिगेल फ्रेंडाक जेवला की ना की फ्रेंड आपण आडी अशीची राया खाता न्हिदता जेवताना उठयताना बसताना फ्रेंडा लोड घासत के. तशी आम्ही देवा लागी तागेले फ्रेंडशिप ना तागेले प्रीती आमकां मेळ्ळी म्हळ्यार जाल्यार आमकां पुरा सक्कट मेळटा. आमी देवा लागी कसं निमगिता सान सान्न वस्तू आमगे चेडवां एज्युकेशन जाय हे जाय त्या जाय त्या जाय ह्या जाय म्हणून आमगे भौतीक कश्ट सांगता. ऑफकोर्स जाल्यार तूं देवाल तेले प्रीती तरी घेता म्हळ्यार देवा सक्कट अर्थ जाता. ओ मिगेल चेडाक हे जेवकान त्या जेवकान ता अर्थ कोण घेवन आमकां सक्कट दिता. हे केन्ना साध्य आमी देवाले प्रीत घेवची एक हरिनामच. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. हे हरिनाम तरी आमी आमगेले सदा काल आमगेले जिब्बेरी आमगेले मनांतू सगळो दिवस येत तरी जाल्यार खंडीत कृष्णूची आमगेले जाता. आनी आमगेले कसं भौतिक कश्ट की ना आमकां आध्यात्मिक आमगे देह जालेले मरण कालारी आमकां आमगेले कडे श्वास घेवची टायमार तागेल स्मरण शक्ती तो दिता
हरे कृष्णा। प्रिय प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, थँक यू. नम माताजी तुमगल प्रवचन ऐकूच म्हळ्यार एक बारीक खुशी तुमची आमची काणी प्रति वेळ प्रति तुम्ही म्हणजे भागवत पुराण कॉम्पिटिशन दित असताची मस्त भारी कशी गत माताजी आजही तशीच रामाल हनुमंताल काणी सांगून तशीच आध्यात्मिक उन्नतीचं हरिनामात महत्व कसं आमगेला आध्यात्मिक उन्नत जाऊ कधी हरिनामात महत्व कसं म्हणून बारीक संदर्भ तुम्ही सांगून दिला. तुम्ही चांगला वरीची प्रति एक जरा आमचं गीता यज्ञ जात असतं वय आम्ही भागवत पुराण कोणतरी रेग्युलर सेशन आहे ते करू जॉईन जर तरीची आम्ही भगवद्गीते शिकू स्टार्ट केलेलं माताजी. आता 18 अध्याय आमकां सदांचे वाद्य येता खुशी दिसता मस्त तुमगेला ऐकताना एक भक्तीन आणि कार्य म्हणून भक्तजनाक एक उत्साह येतो म्हणून लागता. हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद. सत्तर भक्त वृंदाल तर्फे तुमका अनंत. आता मी हरिनामाचं महत्व ऐकून घेतल्या. आता एक राऊंड आम्ही चॅटिंग करूया. आमगेल उतासाची आजी भक्ती रीना कामत माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनंतानंत धन्यवाद मुख्य रीना कामत माताजी तुमगल टू वीक पकोर नमका कमगल भागवत पुराण सेशन अंत एक डिवाइन एक वातावरण सृष्टि केला धन्यवाद। हरे कृष्ण। कमगल रेसिटेशन हम कंटिन्यू करें अब देवी अध्याय हम कमगल उपस्थित जयंती नायक माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। आज सेकंड चैप्टर संगु व्यत्यासाची फर्स्ट एक दुकून 10 ताई हांव सांगता मागीर 11 दुकून 18 हीरा कामत माताजी 19 दुकून 26 श्यामला भट माताजी 27 दुकून 34 राधा नायक माताजी 35 दुकून 40 भक्त संदीप 41 दुकून 46 विष्णु भक्त विष्णु 47 ಧ್ರುವ ನಾಯಕ ಮಗಿರ್ 48 ದುಗುಣ 52 ಭಕ್ತಿ ಶ್ರುತಿ ನಾಯಕ ಮಗಿರ್ 53 ದುಗುಣ 58 ಶೈಲಾ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ 59 ದುಗುಣ 63 ಭಕ್ತಿ ಅವಿಕಾ ನಾಯಕ್ 64 ದುಗುಣ 66 ರೋಹಿಣಿ ಮಲ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಮಗಿರ್ 67 ದುಗುಣ 72 ದಿವ್ಯಾಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಥವಾ स्टार्ट करते माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैष्ममपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच
एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योऽस इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्णा। श्री भगवान् उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं च भाषसे गतासु न अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। न त्वैर्वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः वीरस्तत्स्तनमह्यते। मात्रा स्पर्शा कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदः आगमापायिनो नित्यः तान् स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयं त्यक्तेते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः विनाशति तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य नक्तं कश्चित् कर्तुमर्हति। अनन्तवन्त इमे देहा नित्यशोकाः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् यद्यस्व भारत। हरे कृष्ण। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमज भव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। गीता गीता सांगतो आहे राधा नाईक असनो मैं भारती माता जी। गीता नाचो आहे तुम्ही उलय लायक पणा। हरे कृष्णा। गीता पै असायची, गीता नायक असायची। गीता नायक होई राधा नायक म्हणत ती ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ದಲ್ಲೇ म्हणला ಅಂತೀನಿ गीता नायक म्हणून असायची, गीता नायक म्हणून असायची असवे
म्हण गो तानी म्यूट आसाची म्यूट असवे व्हिडिओ ऑन आसतांगेल्या तानी म्यूट आसाची वय वे मात तुम्ही तुझे सांगला unmute ऐकपणा करायची होय ऐक पडटा तानी तानी सांगता आसाची जाल्यार म्यूट आसाची तुम्ही सांगला ऐकपणा हांव तांकां ऐक पडता माताजी अनम्यूट करायची माताजी गीता नायक माताजी ऐकपणा तुम्ही उलोवचे घरांत कोणी चेडू आसला आपयला जाता माताजी आनी फुडले करता चेडू चेडू ना तांगेले व्हिडिओ लगी एकच पड ते ऑन करता वय सांगेच माताजी जातस्तहि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कशिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अविद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्धा चेयो अन्यत् रक्षति यस्य न विद्यते यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वामहारताः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यावसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखानस्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपाश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यादस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां
भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तवानः सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। हरे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कर्म मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Okay. श्रुती सांग। हाँ, एक सेकंड, वीडियो चुकून ऑफ चला है। ओके, हरे कृष्ण। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यत्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण यावारं कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणममिच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्त्वा हि फक्नं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छत्यनमायम्। यदा ते मोहः कलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसावर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ध्यायतो ह्यपि कौन्तेय विषयान् ध्यायतो विषयान् पुंसः एंडनैते। एक मिनट यहाँ 62 यततो ह्यपि कौन्तेय यततो ह्यपि कौन्तेय सॉरी यततो ह्यपि कौन्तेय
पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमार्तिनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसैः यस्येन्द्रियाणि तच्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते स्तुपजायस्ते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा। रागद्वेषा विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर् विधेयात्मा प्रसादाम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्ववतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो गृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियातेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज गीता हरे कृष्णा गीता श्लोक पठन केलेले पूरा माताजी का दिव्याकिनी माताजी रोहिणी मल्ल्या माताजी शैला प्रभू माताजी आणि राधा नाईक माताजी श्यामला भट माताजी आणि हिरा माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद। आणि हे चेरडू संदीप विष्णू ध्रुव श्रुती आणि आमगेले अविका चेरडू मस्त लायक करून म्हणला हे पूरा चेरडू अंक शैला प्रभून शिकयले मस्त लायक झाला पता म्हणले नाही ते। आणि भारती माताजी एक विषय शेअर करू इच्छित होता कसं म्हणाल मग बहिणी ते प्रेमा पै ते आज पोतू म्हणत काही त्याग कुडा गेल्यारी बायल म्हणत रोहिणी म्हणल्या बायल भगवद्गीता म्हणता हंग इल्यारी आन शिकत असत हंग पळयल्या तू म्हणत असत आजी देव देवाक दिव जोडो का म्हण ना कितकी आपणशी जल्त कितकी दिवो म्हण म्हणत काय हे सगळे आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे देन आमगेले आणि मुरलीधर चरण प्रभुजी जय। तुमका सगळ्यांक धन्यवाद माताजी मस्त खुशी झाली ऐकून त्यावेळी हरबेस मथुरा माताजी सांगला वारी प्रति घरान तू गीता येत म्हणतानी बदची प्रति घरान चलतस बाई मस्त खुशी दिसत मस्त धन्यवाद माताजी मस्त धन्यवाद माताजी तुमगे सगळे टीम भारी चंद कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं असतं प्रति एकादशी नवे नवे जण आपण हाडटा तुम्ही खुशी दिसता तुमगेल ग्रुपान पूरा एजाच असत ती चढवून दाखवून मालगाडपासून भारी एक खुशीची विषय माताजी अनंत अनंत धन्यवाद प्रति एकादशी म्हणून विनंती। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
आता तिन्ही चॅप्टर सांगू कामगेल उठासची डॉक्टर सी वी कामत आणि तांगेल टीम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. विठ्ठलदास प्रभुजी तांणी बिझी आशिल्ली तिनी डिटेल्स हांव सांगता सर. चॅप्टर थर्ड 1 to 6 संध्या माताजी, 7 to 12 आशका माताजी, 13 to 18 विनया माताजी, श्लोका 19 to 24 रामनाथ प्रभुजी, श्लोका 25 to 30 आशका माताजी, 31 to 36 पुष्पा माताजी, 37 to 43 हांव सांगता सर. हरे कृष्णा. आता संध्या माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणां आरम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्त्विच्छत् कामधुक्. देवान् भवयत्तेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः. हरे कृष्णा. कंटिन्यू. हरे कृष्णा. विनया माताजी. माताजी अरुणा किडी माताजी म्हणते म्हणून सांगितलंय विनया प्रभुल जाग्यारी त्यांना नाचवे त्यांना म्हणजे हांव म्हणता सांगेल म्हणून. ओके तशें हांव म्हणता. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पञ्चत्यात्मकारणात्. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः. यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्.
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्चन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवो देवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्। शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। हरे कृष्ण। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदै जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः। गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नविदो वन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्णा। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धवान्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभस्यून्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि भ्रष्टान् चेतसः। सदृशै चेष्टते स्वस्य स्यात् प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैश्चरति पूरुषः।
अनिच्छन्नपि व्यवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन महि वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयुक्तेश ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज चॅप्टर 3 सांगितलंय। संध्या माताजी, आशका माताजी, रामनाथ प्रभु माताजी आणि पुष्पा माताजी हांक पूर अनंत धन्यवाद आणि कोंकणी भागवत पुराणकै अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी, मस्त चंद कोण सक्रांत साईट केल्या तशी प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता डॉक्टर सी वी कामत आणि तांगे टीम प्रति एकादशी येताची चंद्रकोंड साईट करताची। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। आता 4 अध्याय सांगू कामगेल उठासची ज्ञानयोग 1 to 7 श्लोक सुमिता भट माताजी, 8 to 14 श्लोक शिल्पा हेगडे माताजी, 15 to 21 श्लोक गौरी भट माताजी, 22 to 28 श्लोक राजेश महाले प्रभुजी, 29 to 35 स्फूर्ति पै माताजी, 36 to 42 श्लोक श्यामला कामत माताजी। हरे कृष्ण। सुमिता भट माताजी। हरे कृष्णा। तिक जॉइन जावचे जाता ना तिगेल इंटरनेट प्रॉब्लेम अस म्हणाली। हरे कृष्ण। माताजी सुपर्णा भट माताजी तुम्ही वय. सांगताची। हाँ जय ओके। 1 to 7 श्लोक सांगेच माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं ध्यात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात्मं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा कर्मण्यो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मय पश्ये अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मक यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादिदग्न कर्माणा तमाहु पंडित बुधा तत्वा कर्म फल संगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति यः निराश्रियत चित्तात्मा तस्य सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। यद्रच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि
प्राणकर्माणि आत्मसंयमयोगाग्नं जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च सह संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परि प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य पुरुषोत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानि न तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. श्यामला कामत माताजी. कोणे सांगनातिला सचिव सांगताचवा एदोळ सांगनातिल कोणे सचिव कोणाक चान्स मेळनातिल. हरे कृष्ण. माताजी सांगेच. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वै ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्य कर्माणा ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्संज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. सक्कड माताजीन बारी चंदकोन रिसाइट केले. श्रीमती सुमिता भट माताजी धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी योगा म्हणून विनंती करता. तशी सुपर्णा भट माताजी तुम्ही बारी चंदकोन रिसाइट केले. धन्यवाद माताजी. शिल्पा हेगडे माताजी प्रति एकादशी येता तुम्ही सक्कड जन मस्त धन्यवाद. गौरी भट माताजी माताजी पळयतना खुशी दिसता. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी योगा म्हणून विनंती करता. तशीची श्रीदेवी महाले आणि प्रति एकादशी येताची धन्यवाद. सक्कड जनांना बारी चंदकोन रिसाइट केले. आता संचनी पंचाध्यायी सांगू कामगेल उठसाची प्रतिभा नायक माताजी तांगेल टीम ब्रह्मावरा तकून
हरे कृष्ण माता जी। प्रतिभा नमस्ते हरे हरे कृष्ण आम्ही ब्रह्मावराधुकुनु पंचाचनी संच अध्यायु वजुचक हांग तुमगेले एद्र आसती सो हांव आतां कोण कोण खंयचे श्लोक सांगता म्हूण हांव एक लिस्ट वाजून सांगता। पंच अध्यायु 1 to 5 अंजलि गडियार सॉरी अंजलि नो अंजलि गडियार 6 to 10 प्रतिभा नायक 11 to 15 मेघना प्रभु 16 to 20 सुप्रभा पै 21 to 25 रश्मि पै 26 to 29 राजश्री पै आणि 6th chapter 1 to 5 स्मिता प्रभु 6 to 10 शांति पै 11 to 15 नम्रता पै 16 to 20 जानकी नायक 21 to 25 ज्योति भट्ट 26 to 30 प्रभा कामत 31 to 35 सुधा कामत 36 to 40 शैला किणी 41 to 45 पूर्णिमा पै 46 to 47 किरणा पै अशी आम्ही इतले जन 5th आणि 6th chapter तुमगेले एद्राक प्रस्तुत करता ती। हरे कृष्ण। पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तान्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तो कर्म संन्यास सत्कर्मा योग विशिष्यते। न्याये ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्य योग प्रत्यग्बाल प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थिता साम्यक् गुबयो विन्दते फलम्। यस्य चाङ्के प्रवेत्ते स्थान् न तुज्यगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्ये च योगं च यः पश्यति स पश्यति। लक्ष्मी संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा प्रतिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बता। हरे कृष्ण। युक्तकर्म कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तकर्मकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सजित प्रभो न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते।
न तत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा सत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञानि निर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्यस्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः नः प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्यं नोज्विदते प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद् भ्रमणि स्थितः बाह्यस्पर्शास्पौसक्तात्मा विन्द्यात्मनि युत्सुकम् अस ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढं प्राक्शरीरमोक्षणात् विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तस्तु सुखोऽन्तरारामः तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लम्बते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतयतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। ओम परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हरे बन्धुरात्मात्मानस्तस्य येनात्मेव वात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत् जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुव्रन्मित्रार्योदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु स्वादुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यजचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारीव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मस्यस्थामधिगच्छति। हरे कृष्ण। नातिष्ठस्तु योगस्तु न च कान्तमनुस्मृता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चात्मना युक्ताहारविहारस्य युक्ताचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निश्चय सर्वकामोत्मेभ्यो युक्तयुक्तैते तदा यथा द्वीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य विज्ञतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरोधं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं कृष्णात्मात्मनि तुष्टति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्पतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंहितं स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरुमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयि प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्येवं तदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संकर्षम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं
सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्यायं न पश्यामि चञ्चलत्वात् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवृद्धं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो माप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापति। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्मर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य चेता न उपपद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। जय श्री कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् अनुष्ठित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्ट विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानीर्भ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भवते यो मां समे युक्ता तमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. सगळं ब्रह्मावर टीम भारी चंद कंसाईत केल्या. प्रति एकादशी येताचे भारी खुशीचे विषय अशी मुखारी प्रति एकादशी कमणा विनंती करता. तशीच नवे नवे चेडू पळयल्याची केलो नवे चेडू कोण म्हण कळणी जाल्यार
नवीन जना घेऊन येता असं तुम्ही खुशी दिसता सगळे गांवतुल्यांक इन्वॉल्व करता असं भगवद्गीते पारायणांक मस्त खुशी दिसता धन्यवाद अनंत अनंत धन्यवाद तशीच एक माताजी मेजेले 4th चॅप्टर आशिल्ले जाल्ले वे म्हाका जल्ला माताजी मुखारी त्यांचे स्लॉट असला दिसताची जल्ला माताजी म्हाका कळ्ळें फक्त म्हाका वचने ओके हरे कृष्णा वय माताजी ऍक्च्युअली आमगेले वर्चुअल चुडी पूजा आसा नेक्स्ट श्रावण महिन्यात वर्चुअल चुडी पूजा ओके तुम्ही ब्रह्मावरची टीम जाय जाल्यार इन्वॉल्व जावं तुम्ही ಒಟ್ಟುಚ್ ಮೇಳೆ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದ ಒನ್ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ जो आयतार 7 दिवस पडे याची आम्हा कॉन्टॅक्ट करत तुम्ही हा जायत प्रतिभा नाईक ती जॉईन कसं म्हणतो आम्ही पुरा डिसिजन घेऊन तुमचे एकटेच देतात त्यांचे एक शुक्रार जो आयतार तुम्ही सगळ्यां मेळणो ಒಟ್ಟು चुडी पूजे येता जो एक घरात 2-4 बायल मनशान ಒಟ್ಟು म्हणून पूजे येता जस्ट व्हिडिओ ऑन द वन पूजेचे सगळे आम्ही पुरा पळयता तुमगे चुडी पूजा मागीर वय तुळसी महत्वा ಬಗ್ಗೆ प्रवचन असता हांव तुमकां विनंती करता तुम्ही ब्रह्मा टीम कोण तुम्ही एक दिवस पार्टिसिपेट करता म्हणून विनंती करता ओके जायत माताजी धन्यवाद आमकां आता पंचायत अध्याय वाचूच्याक अवकाश दिलेल्याक तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद अशीच आम्ही देवा लागीं प्रार्थना करता ती अशीच आम्ही सकड तुमगेल्या द्राक प्रति एकादशीक आमगेल भगवद्गीतेचे अध्यायांनी पुरा प्रस्तुत करून आमकां सगळ्यांक आमकां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करो आणि ताजे पुण्या फल कसं नसकी सर्वांक मेळ्ळो म्हणून सांगून आमी प्रार्थना करता ती अनंत अनंत धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण अतोडे अनाउन्समेंट आसा प्रति सोमवार बुधवार आणि शुक्रार 8 ಗಂಟೆಗೆ इंडिया टाइमाक भगवद्गीते सुबोधिनी सेशन आसा ताका प्रति जणांनी अटेंड जावक म्हणून हांव विनंती करता तशीच 13th ऑगस्ट संडे हल्ल्याक सकाळ 10 ಗಂಟೆಗೆ एक्सक्लूसिव पुरुषोत्तम मासा सेशन आसा चौराष्टकम ಬಗ್ಗೆ आमकां सांगून दिवचे आमगेलो टसाचे स्पीकर हरग्रेस रजगोपी माताजी या सेशनाक तुम्ही अटेंड जावक म्हणून विनंती करता आज लिंक पुरा ग्रुपान येता तुम्ही ग्रुपान आजला प्लीज आमकां कॉन्टॅक्ट करून भागवत पुराणा कोंकणी ग्रुपा जॉईन जायाची रेग्युलर मस्त सत्संग आसा मस्त सकट नवे नवे कार्यक्रम आसा स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही ताका पूरा अटेंड जावक म्हणून विनंती करता प्रति संडे जपा सेशन आसा सकाळ 6:30 इंडिया टाइमाक 16 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग करताचे आमी तांतू 10 ऑफेन्सेस सांगू आसा कोणाक इंटरेस्ट असला तुम्ही शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करेता तुम्ही लिंकान जॉईन जावन झूम लिंका जॉईन जावन 1 राउंड चॅन्ट करेता 2 राउंड किती जावका 16 राउंड पासून करेता मध्ये एक्झिट जावेता कोणा इंटरेस्ट असा प्लीज जॉईन जायत म्हणून विनंती करता तशीच 17th ऑगस्ट वैष्णव भजन संध्या आसा ताकाय तुम्ही जाल्यार तितले मॅक्सिमम जणांनी पार्टिसिपेट करता म्हणून विनंती करता संडे बालोत्सव क्लासेस आसा कोणाल घरकड चेडू आसाची तुमगे नेबर्स फ्रेंड्स आमचे चेडू पुरा एनकरेज करायची गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र शिकयता आसाची कोणा इंटरेस्ट आसा की तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करेता संडे सकाळ 9:30 असते क्लास तशीच नेक्स्ट एकादशी शीची तुम्ही पुरे जणांनी उमेदीन मुखार येवन पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव विनंती करता हरे कृष्ण ओवर टू यू माया माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण भारती माताजी भारी चंद श्रींग केले शी सगळ्यांनी भारी चंद पण म्हणलेले सर सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आता मी 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग आणि 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग या दोन्ही म्हणच्या कैतसची मंदाकिनी शरणे माताजी आणि तांगेल टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम माया माताजी आणि भारती माताजी चंदकोन पूरजनाक अप्रिशिएट केले थँक्यू सो मच आणि भगवत पुराण कोंकणी टीमातून आयचे संपूर्ण भगवद्गीता पारायण सर्वांक स्वागत आसा आज गोत तशी म्हणजे पुरुषोत्तम मास आणि अधिक मास आणि पंचे परमा एकादशी आयचे ओके आता 7th ज्ञान विज्ञान योग आणि 8चे अक्षर परब्रह्म योग सांगू येता असती 7 सांगू येता असती शोभा किणी 1 to 5 गायत्री कामत माताजी 6 to 10 दीपा शेणे माताजी 10 to 15 नंदिता पाई 16-17 लक्षण्या डी किणी ती 18 आणि प्रिया किणी 19 to 22 पूर्णिमा शेणै 23 to 26 क्षमा शेणै 27 to 30 तशींची 8 अध्याय सांगू येता असती कल्पना राव माताजी 1 to 6 गीता पाई माताजी 7 to 12 रश्मी नायक माताजी 13 to 18 मधुमती शेणे माताजी 19 to 24 लास्टचे 4 हांव सांगता हरे कृष्णा स्टार्ट करेत माताजी तुम्ही शोभा किणी माताजी
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कस्मिन्नां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रेण मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नषु पुण्यो गन्धः प्रविद्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजासास्तमसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिगुर्गुणमये भावैः येऽपि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्वा त्वयि मे मतम् आस्थितः सरियुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैरृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया।
यो यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सविधि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषच्छादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तं वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यथापिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्
कविं पुराणानुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मत्मचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूमोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यातयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वधर्माणि संयम्य मनोरधि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओमित्येक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्था नित्ययुक्तस्य योगिनाः माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां विदो जनाः अव्यक्त्याद्व्यक्त्यायः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे शः पार्थ प्रभवत्याहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु न शस्यो न विनिश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्मान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावर्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकयात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
ऍज युजल शोभा माताजी, गायत्री माताजी, दीपा माताजी, बर्तीचंद कोण सांगलाय, नंदिता देवा तुम्हें मिस्टेक करतशिली प्रैक्टिस अंतो रेकॉर्ड अंतो सो बट कधी मिस्टेक ना है पटी चंद कोण सांगला मिस्टेक नाशी लक्षण्य जसं की ताळ मारून सांगतशिली भारी चंद कोरनो प्रिया किणी माताजी आणि पौर्णिमा आणि क्षमा तुम्ही पुराजन चंद कोण सांगला आणि कल्पना माताजी, गीता माताजी, रश्मी माताजी वरे बच्चन कोण सांगला, मधुमती माताजी तुम्ही वरे आणि तुम्ही प्रॅक्टिस येवचे जायला तुम्ही रेकॉर्ड कोण पेटता ती बरती खुशी जाले. थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माया माताजी. हरे कृष्णा मंदाकिनी माताजी भारी चंद कोण तुम्ही सगळ्यांनी एका मागशी भारी चंद कोण मिळलं मस्त लायक ऐकूच मस्त लायक जाता म्हणलं पुढे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी आणि केन्ना अशी तुमच्या टीम घेऊन येऊ का तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. आता 9वा अध्याय ರಾಜವಿದ್ಯೆ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಸಚಿ ಮಾಯಾ ಮಲ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಟೀಮ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. नवमोध्याय राजविद्या राजगुह्य योग पठन करू कहते असते. श्रीदेवी 1 to 6, सुमित्रा माताजी 7 to 12, स्वाति माताजी 13 to 18, सदानंद प्रभुजी 19 to 24, कमला माताजी 25 to 30, दीपा जी 31 to 35. ओवर टू श्रीदेवी जी. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूय मे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षागममन्यं सुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धान् पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्तनी. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थः आत्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि नित्यपदारयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम्. परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः
भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यन्ततश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्ण। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यामां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वैनातश्च्यवन्ति ते। हरिः ओम्। हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄणान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहं भक्ष्यप्रहत मस्नामि प्रयतात्मनः यस्करोषि यदस्नासे यज्जोषि दासि यत् पश्यसि कौन्तेय तस्वरुष्टमदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि तेषु दुराचारो भजते मामनभ्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग्ज्ञावयितो हि सः। हरे कृष्णा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्
किं पुनः ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्येवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व माताजीनं आणि प्रभूजीने बारीचंद करून डिसाइड केलेलं असा अशी की सर्व एकादशीक येऊन पठण करता म्हणून मागून घेता. हे अवकाश आमगे टीमाक अवकाश दिलेले भगवत पुराण कोंकणीक मेगेले अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुमगे टीम घेऊन तुम्ही केन्नाय येताची मस्त जन ಒಟ್ಟು करून लाईक करून पुरा जन म्हणतात ती मस्त मस्त धन्यवाद. अशीच केन्नाय येवका म्हणून तुमका रिक्वेस्ट करते. हरे कृष्ण. आता ध्यानचे अध्याय विभूती योग मोंच्या इतिहासाची 1 to 7 हेमा पै माताजी, 8 to 14 आशा नायक माताजी, 15 to 21 वनिता पै माताजी, 22 to 28 सुकन्या नायक माताजी, 29 to 35 स्मिता पै माताजी, 36 to 42 अश्विनी शानबाग माताजी. ओवर टू यू हेमा पै माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ दशमो अध्यायः विभूति योग. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशा. भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः. महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा. मद्भावा मानसा जाता एषा लोक इमा प्रजा. एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः. सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्. आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूषयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्मि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्रधानत्य कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखिनामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां प्रभुरहं गिरामस्म्यैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मां अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामद्र प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मिन् यमः संयमतामहं प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मिन् रामशस्त्रभृतामहं जुषाणां मकरश्चास्मिन् सोत्रस्तामस्मि ज्ञानवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैव अमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवततामहम् अक्षराणां मकारोऽस्मिन् द्वन्द्वसामस्मि कक्ष च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिशीर्वाच नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमां बृहस्पानां तताप्साम्यां गायत्री छन्दसामहं
मासानां मार्गशीर्षोऽहं मृत्यूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वसुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानावतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्या मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत् इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीविभूतियोग दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. सगळ्यांनी भारीला ऐकून मिळालं सर. हेमा आशा नायक माताजी, अनिताबाई माताजी, सुकन्या नायक माताजी, स्मिताबाई माताजी आणि सर केदनाय ऐकून म्हणताची आजी चक्रांनी भारी चंदकून मिळालं सर. अशी केदनाय का मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांनी. हरे कृष्ण. आता 11 अध्याय आणि 12 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग आणि भक्ती योग म्हणच्या याची राजेश्वरी माताजी घरात दिसताचे सगळे मस्त जण आयला म्हणून दिसता. हरे कृष्ण. ऐकताच ना माताजी? वय वय. ओके. आईचे एकादशी परमा एकादशी का भागवत पुराण कोंकणी पेंकलचे संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आता आम्ही कासरगोड आसुकून आज केन्नाय आम्ही एक दर आसुकून म्हणटाची आज आमगे देवस्थानांत सकाळी 9 गंटुकून रात्री 9 गंटाय म्हणून एक चलता आसा भजन ते देखून सकाळी एका कडेन मेळून सांगता आसाची. हरे कृष्ण. 11 अध्याय फर्स्ट राजश्री कामत माताजी 1 to 8 श्लोक. अरुणा कामत माताजी 9 to 14. उषाबाई माताजी 15 to 20. गीता शक्षणे माताजी 21 to 25. प्रतिभाबाई माताजी 26 to 31. मालती कामत माताजी 32 to 37. मेघाराव माताजी 38 to 43. Again, Pratibha Mataji, 44 to 49. Geeta Ramchandra Mataji, 50 to 55. And 12th chapter Sanguka, Jyotishane Mataji, 1 to 6. Hava 7 to 15. And Bharati Bhatta Mataji, 16 to 20. Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहायं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् मन्यसे प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे दृष्टं दिव्यं ददा पश्य मे योगमैश्वरम्। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच सर्वांस्तथा भूतविसङ्गान् ब्रह्माणमीशम् अनेकबाहुवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यया शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतीतं महात्मन्। हरे कृष्ण। अमीहि त्वां सुरसङ्ग विशन्ति केचिद्दिता प्राज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्वां महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ति त्वां विस्मितास्तैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्रं महाबाहो बाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दंष्ट्रालोका प्रव्यथितास्तताहं नभश्चस्रं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा रतिं विन्दामि समं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मालतका जॉईन झाली हवे बोली झाल्या सांगा हा. सांगा. श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव शौर्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तवी प्रकीर्त्या जगत्प्ररश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हरे कृष्णा। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्ने वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्या पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाश्नोषि ततोऽसि सर्व।
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् तत्त्वसमोऽस्तभ्यदिखः कुतोऽन्यो लोकत्रयेश प्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियार्यार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं वृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्णा। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्णपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं प्रलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शिनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री सांगता
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाया परयोपेतः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरव्यापते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनेनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हरे कृष्णा। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानोपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुधर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानमत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री कृष्णार्पणमस्तु. आज आमगे सांगूक अवकाश दिलेलेक भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक सकड़ा आमगेले सकड़ा तर्फेन धन्यवाद सांगता आसा. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरी बोल तुमका. हरी बोल हरी बोल. सिन्सियर डिवोटीज केन्नाय म्हळ्यार केन्नाय येवन तुमी तुमगे टीम घेवन येताची. आज तुमगेली इतली बिझी शेड्यूल आसा जाल्यार तुमी ते रेसिटेशन सोडून मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. अशी केन्नाय तुमगे टीम घेवन येवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त हरे धन्यवाद. कृष्णा. अधिक महिन्यांतू या एक सांगूक आमकां अवकाश मेळ्ळेले व्हड भाग्येश माताजी. ते देखून आमी एक म्हणटा नाका की म्हणलें जाल्यार ना सकडांक एक उमेद की फोटो मेळन म्हणया एक अवकाश देवाला एक सेव करचे ते आमी सोडचे नाका म्हणून सांगून ते देखून आमकां तुमी दिल्लेले हे दोन्ही अध्याय सांगूक अशे अवकाश दिल्लेले मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता 13th अध्याय फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. हाय संडे जपा सेशन आसा 6:30 इंडिया टाइम. कोणाक चॅन्टिंग करचें महामंत्र जॉइन करता केन्नाय तुमी 6:30 घंटा सुरू जाता. साधारण एक 8:30 आसता. ऑल राउंड करता ती. सो तुमकां केन्ना जॉइन जावका तुमी जॉइन जावयता केन्ना एक्झिट जावका तेन्ना जावयता. कितले तुमी माळ करयता तसले कंपल्शन ना. सगळ्यांनी जॉइन जावका म्हणून एक ग्रुप चॅन्टिंग ते भारी लायक जाता. सगळ्यांनी जॉइन जावका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशी जी 10 ऑफ बिझनेस कोणाक वाजूच आसतली श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हांकां तुमी नांव दिवेता. तशीच एज युजुअल तुमकां सगळ्यांक सोमारा बुधवारा आनी शुक्रारा आमगेले सुबोधिनी भगवद्गीता सुबोधिनी सेशन्स चालू आसा. ताका सगळ्यांनी एटेंड जावका. ताचे फुडें आमगेले रेसिटेशन आसता. आतां 15 अध्याय जाले 16 अध्याय सुरू जाता परत पूण. सो कोणाक म्हणचे आसा तांणी तुमगेलें नांव कोणाकय दिवेता. भारती माता दिवेता. विद्यापय माता दिवेता. मुगेल्या बी दिवेता. तशीच संडे आता पुरुषोत्तम महिना चालू आसा. हाय सकाळी 10 घंटे सेशन आसा तुळशी पूजा. चौराष्टकम ताजी 2 वर्स बाकी आसा. स्पीकर आसा फाय हरग्रेस रजगोपी माताजी भारी लायक करून तांणी तुळशीचे सांगताची चौराष्टकमाचे अर्थ भारी लायक आसा. कृष्णाक चोर कशी ताका ते स्वाम्यान कितले चंद कोण तांकां हें केला ते भारी चंद कोण तांणी एक्सप्लेन करताची. सगळ्यांनी जॉइन करता. 10 घंट्याक फाय आसा इंडियन टायम. आयकुच्याक भारी लायक जाता. सगळ्यांनी जॉइन करता. आनी तुळशी पूजा आसा तुमी जॉइन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच बालोत्सव क्लासेस चालू आसा चिरदोळा खातीर. गजेंद्र मोक्ष प्रेयर शिकयता आसाची काही जॉइन जाले ते चिरदोळान 9:30 घंट्याक सुरू जाता एवरी संडे. तशीच आता श्रावण महिनो सुरू जाता. 18 तारीख तो शुक्रार तो चुडी पूजा करच्याक होस्ट मस्त जण जावकाची. तुमी सगळ्यांनी जॉइन जावका. तुमगेले एक काय ना आमी ते केल्या वरी करचे खाली एक व्हिडिओ ऑन दवरचे आनी चुडी पूज करची. आमी सकाळी तुमगेले घर कडेन पळयताची. भारी लायक जाता. सगळ्यांनी काय तुमकां हें जालें जाल्यार तुमी सुबे एक अशी पळोवन मागीर तुमी नांव दिवेता. कोऑर्डिनेटर्स मस्त जण आसाचे आमगेला तुमी ग्रुप करून चुडी पूज करयता. जेव्हा तुमगेले ग्रुप आपोवन तुमगेले घर कडेन करून एक 2-3 नांव दिवेता. आमकां मस्त पोस्ट जावका ती तुमी सगळ्यांनी नांव दिवका म्हणून हांव विनंती करता. भारती माताजीक जेव गायत्री कामत माताजी हांकां नांव दिवेता. तशीच म्हाका दिसता जाले अनाउन्समेंट्स इतलेच. हरे कृष्णा. आता 13th चॅप्टर एंकरिंग करूया तसंच विद्यापय माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद भारतीपै माताजी आणि माया नायक माताजी. पुराजन भारी चंदकोन एका अध्याय दुखून 12 अध्याय तनक पुराजन भक्तान भारी चंदकोन पारायण केलं. सो आमकां श्रवण करचे पुराजनान भाग्य दिलें. तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद. आता मी 13 अध्यायावरच्या 13 अध्याय आणि 14 अध्याय
रश्मि भट माताजी आणि टीम येता सची हरे कृष्णा रश्मि भट माताजी हरे कृष्ण माताजी रश्मि भट माताजी नाती तकावळ चाप्टर 13 पंचायत सती श्लोका 1 to 5 अक्षता नायक माताजी 6 to 10 रमा भट माताजी 11 to 15 शांता भट माताजी 16 to 20 शुभाफय माताजी 21 to 25 आसंता 26 to 30 शैलापय माताजी 31 to 35 माया आचार्य अक्षता नायक माताजी तुम स्टार्ट करेत हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवत गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरौ व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः हरे कृष्णा इच्छा देश सुखम दुःखम संगाचेतना धृति एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारुतम् अमानित्वं दम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं शैर्यम् आत्मविनिग्रहो इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मनोऽहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तम् अनिष्वग्नम् पुत्रद्वार गृहादिषु नित्यं समचित्तत्वं निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी व्यक्तदेशसेवेत्वम् अमरतर्जुन संसिदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् जोनथा ज्ञेयं यत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म तत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभश्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च हरे कृष्ण बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञायं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् हरे कृष्ण
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्य योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्णा। अन्ये तु एवं जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तैव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संगायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्त्यानात्मम् आत्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानं कर्तारं स पश्यति। हरे कृष्णा। माया आचार्य माताजी तुम्ही असावा। शैलाबाई माताजी तुम्ही कंटिन्यू करतावा। श्यामला माताजी मोळे तिथे हरे जय करू। हरे कृष्णा। ना तुम्ही कोणाक सांगायची ते लास्ट असा ते मॅक्सिमम लक्ष ना कर श्यामला माताजी तुम्ही सांगतावा। म्यूट माताजी सांगू वे माताजी सांगू वे सांगत माताजी कंच म्हणून सांगत माताजी म्हणता जय 30 तुकुनो एंड वर 31 ना तुकुन यदा भूत नव्हे वय वय सांगता ऐकत ना यदा भूत श्लोक अनादित्वा निर्गुणत्वात्मं परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति यथा सर्वगतं सौक्षात् आकाशनोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारतः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पराम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरि ओम तत्सत् हरे कृष्णा। चॅप्टर 13 रिसाइट केलेले सर्वांक अनंत धन्यवाद। अक्षता नायक माताजी, रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, शुभाबाई माताजी, शैलाबाई माताजी आणि श्यामला माताजी तुम्ही
ಪೂರಾ ಏಕಾದಶಿಕ ಏನು ಅಶಿ ರಿಸೈಟ್ करताची आणि मुखारी ಏನು ರಿಸೈಟ್ करका म्हणून निंबू घेता. आता मी चॅप्टर 14 स्टार्ट करूया. सांगता येता सती लीलाबाई माताजी 1 to 5, नंदिता कामत माताजी 6 to 10, उषा शानबाग माताजी 11 to 15, हांव सांगता 16 to 20 आणि राधिका आगुंबे माताजी 21 to 27. लीलाबाई माताजी तुम स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योग. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि नानानां दानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि. नंदिता माताजी सांगतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी तुम कंटिन्यू करत. नंदिता कामत माताजी. ओके ओके ओके. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयम्. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गासमुद्भवम्. सन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. तमस्त्वा ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्. प्रमादा आलस्य निद्राभिः सन्निबध्नानि भारत. सत्त्वं सुखे संजयति कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयुत्यत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धं सत्त्वम् इत्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा. रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्. तदोत्तम विधां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते. तथा प्रलीनस तमसि मूढयोनिषु जायते. हरे कृष्णा. कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं. रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च. प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्त्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः. जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति. गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति. गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान्. जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते. हरे कृष्ण.
राधिका माताजी तुम्ही असावा. उषा शानभोग माताजी तुम्ही कंटिन्यू करतावा 21 to 27. हॅलो. हा तुम्ही सांगतावा 21 to 27. 21 to 27 नव्हे. एक वय वय. मिनिट. हा. अर्जुन हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच कैलिंगे स्त्रीन गुणानेता न तितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैत्रा चैतां स्त्रीन गुणाति वर्तते. श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवर्तितं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति. वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते. गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते. समदुःख सुख स्वस्थः समालोचितात्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति. मानापमानयोस्तु तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य ब्रह्म भुवाय कल्पते. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च. ओम तत्सत्. श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. लीलाबाई माताजी, नंदिता कामत माताजी, उषा शानभोग माताजी तुमका अनंत धन्यवाद. अशी मुखारचे एकादशी केवनो तुम्ही रिसाइड करता म्हणून निघून येता आणि आमका हे अवकाश दिलेल्या भागवत पुराण कोंकणीक रश्मी भट माताजी तत्पेन आमगे सर्वे तत्पेन अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद दिव्याकिनी माताजी. तशी जी रश्मी भट माताजी त्यांनी प्रतीपटी तांगे टीम घेऊन येताची. सो अशीच प्रति एकादशी योग म्हणाव तुमच्या निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन आज पुराजन सांगेल श्लोका सांगेल पुरा भक्तांक तांका अनेक धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग ह्या चॅप्टरावरच्या ह्या सांगू येत असताची 1 to 7 प्रज्ञा वागले माताजी, 8 to 14 नागेश पै प्रभुजी आणि 15 to 20 प्रेमा पै माताजी. हरे कृष्णा. प्रज्ञा माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्लोकावन्. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधश्चाकमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. श्लोकाचु. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य साक्षात् गुणप्रवृद्ध विषयप्रवाला. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके. श्लोकात्रि. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दीन्न सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थम् एनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा. श्लोका 4. तथपदं तत्परिमार्गितव्यं
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति पुराणी. श्लोका 5. निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् तत्संच मूढा पदम् अव्ययम् तत्. श्लोका 6. न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. श्लोका 7. ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. प्रभुजी म्यूट अरस तुम्ही. नागेश प्रभुजी. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामशीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमुपोहरं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यवय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामे समसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा.
मस्त मस्त धन्यवाद प्रेमापई माताजी तुम्ही आयलींची प्रभुजी आसाची तशी तुमगेला सुन्ने का जी फर्स्ट टाइम तुम्ही इंट्रोड्यूस करून दिलाय भगवत पुराणा तुम मस्त मस्त धन्यवाद खुशी जेल अशी तुम्ही प्रति एकादशी तुमगे सुन्ने काही सांगायची नेक्स्ट एकादशी संडे येत असं सो तशी प्रति एकादशी तुम्ही योग म्हणून तुमगेला निमून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद प्रेमापई माताजी हरे कृष्णा तशी प्रज्ञा वागळे माताजी तुमका मस्त धन्यवाद मस्त खुशी जाता तुम्ही मस्त आजवेरी शिकून होते आज तुम्ही त्या वाजिले कसं नाही मिस्टेक करणं अशी तुमगे डेडिकेशन खुशी जाता भजन जेव प्रति एक तुम्ही एक पार्टिसिपेट करताची भगवत पुराणा कोंकणी प्रति एक सेशन तुम्ही पार्टिसिपेशन करताची तो अशींची प्रति एक सेशन तुम्ही पार्टिसिपेट कर का तशी प्रति एकादशी तुम्ही पारायण करका म्हणून तुमगे निमून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुम्ही मस्त धन्यवाद प्रज्ञा माताजी हरे कृष्णा Thanks to you, you trained me so well that I could practice it so well. तुम्ही खंयच्याही केन्नाही हेल्प मागल्यार यू आर ऑलवेज देअर टू हेल्प की हे असा ते असा यू ऑलवेज म्हणजे विदाउट एक डिस्टन्स न दवरता एकदम म्हणतात विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल मिनिट यू इमिजिएटली सेंड सो थँक्यू सो मच फॉर गिविंग मी द ऑपॉर्च्युनिटी अँड टीचिंग मी सो वेल थँक्यू सो मच हांव मात्र न्ही प्रज्ञा माताजी आमगे पुरा टीम पुरा जण हय पुरा जण तुमका एनी टाइम कसं हेल्प जाल्यार पुरा जण तत्पर जावन आसताची हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद नेक्स्ट आता मी 16 चॅप्टर वचा 1 to 8 रश्मी शानबाग माताजी 9 to 16 शिशिर शानबाग and 17 to 24 शरदी शानबाग हरे कृष्णा हरे कृष्ण अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं व्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं तापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः
समावृताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्ययस्त्रमशुभाम् आसुरीष्वेमयोनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामः प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतद्विमुक्तः कौन्तेय त्वमोद्वारैस्ते बेन्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रश्मि भट माताजी तुमगे वीडियो ಏನಿಲ್ಲ. हरे कृष्णा. शरदी भारी चंद कोण सांगल्या मग तुला शरदी ह्या सांगच्यो सूर केल कुळ्या कोण बसीन असच की पुरा तांगे पुराजन तोंडार एक स्माइल येत असत. हा भारी चंद कोण सांगल्या शरदी तुवें हा दौड़ दंपून ओके तुगे 16 चॅप्टर जल्ली की म्हणणं को देवा आणि कंचे 17 चॅप्टर वे की 15 चॅप्टर हा बगी सांग बगी स्लॉट बुक जत्ता असत तुका कंचे जो कमेंट सांग देवा
ओके मस्त मस्त धन्यवाद शिशिर तुम्हें भारी चंद कोण सांगितलं रश्मी मस्त मस्त धन्यवाद तुका अच्छा ओके 15 ओके मेसेज कर देवा म्हाका ओके 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 मा भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्णा तो आता मी 17 अध्याय वचा 17 अध्याय सांगू येते सची 1 to 7 आशा हेगड़े माताजी 18 to 14 शोभना माताजी 15 to 21 आरती प्रभु माताजी 22 to 28 रमाकृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा आशा हेगड़े माताजी तुम शुरू करिए था श्रीमद् भगवद गीता श्रद्धात्रय विभाग योग अर्जुन उवाच ये शास्त्रमिति विधिमुत्तस्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यद्रस्य स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त परशरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञसपस्तथा दानं तेषां भेदमिदं शृणु कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा शोभना माताजी तुम्ही शुरू करायची आयु सत्त्वबलारोग्या सुख प्रीति विवर्धना रसस्निग्धस्थिरा हृद्या आहार स्वातिक प्रिया कट्वा लवणतुष्णा तृष्णा तुच्छा विदाहिता आहार राजस श्रेष्ठा दुःख शोकमय प्रदा यातायामं गतरसम् ऊतिपर्युषितं च य उच्छिष्टामपि चामेधं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाशिभिर्यज्ञो विदितष्टो य इच्छते यष्टव्यामे विधिमाना समाधाय स सात्विका अभिसान्ताय तु फलं दम्भार्थीमपि चैव यत् इच्छते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनं सृष्टानं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवा द्विजमदप्राज्ञा पूजनं शौचगार्धवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं स्वाधया हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्वं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् प्रियते तदिह प्रोक्तं राजसङ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योस्यादनार्थानौ वां तत्तामसमुदाहृतम् ज्ञातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। हरे कृष्ण। आदेशकाले यद्दानं पात्रे दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युद्धार्य यज्ञदानत प्रक्रियां प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियां दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयां सदित्येवाभिधीयते आश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्तु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयो विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभूजी तुमका सो तुम्ही प्रति एकादशीची अशी येवका म्हणजे म्हणून घेता चुकू नका जी प्रभूजी मस्त उण आसा आमगेला रिसायटेशन करच्याक प्रति एकादशी येवका म्हणून हांव तुमगेला म्हणून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। तशेंची आशा हेगडे माताजी भारी चंद कोण सांगी तुम्ही प्रति एकादशी येताची तशी आणि मुखाची एकादशी प्रति एकादशी का पारायण करच्या येवका म्हणून तुमगेला म्हणून घेता। तशेंची शोभना माताजी तुम्ही तशेंची प्रति एकादशी येवका प्रति एकादशी येऊन तुम्ही पारायण करका आमकां श्रवण करच्या तुम्ही भाग घेवका भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद दिता शोभना माताजी। तशें आरती प्रभू माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद खुशी जाता तुमगे डेडिकेशन पळयतना तुमकां म्हाका अंगडी बशा कश्ट जाता दोग जाणांक वटू दिवं नाका म्हाका निमगेल दुवेक चेंज करून दी ती मुखार दिने म्हाका दे तुमगे डेडिकेशन म्हळ्यार अंगडी ह्याकडे तिकडे एडजस्टमेंट करी येता बट म्हाका श्लोका सांगता म्हणून तुमगेल एक श्रद्धा कृष्णा वयर तुमगेल भक्ती त्या पळोवन खुशी जाता अशींची प्रति एकादशी तुम्ही येवका म्हणून तुमगेला निमगून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां पुरा जाणांका मस्त मस्त धन्यवाद दिता। हरे कृष्णा। आता मी लास्ट अध्याय 18 अध्यायाच्या मोक्ष संन्यास योग अंत मस्त जन आसाची सपोज हांव चुकल्यार पक्कने
बेजार करून घेऊ नका शिकणं मिगले एक थँक्स स्वभाव हांव चुकतो मस्त पटी थोडे श्लोक असताना जे 4 जणांना नावात 1 जण चुकता आज 18 अध्यायांत मस्त जण असायची चुकल्यारी म्हाका माफी कराची सो फर्स्ट 1 to 7 श्लोका सांगू येता सची सुपर्णा भट माताजी 8 to 14 प्रत्युषा किनी 15 to 21 प्रिया किनी 22 to 28 गीता नायक माताजी 29 to 35 रचना शर्मा माताजी 36 to 42 पद्मावती शने माताजी 43 to 48 आशलता प्रभु 49 to 56 सुजाता कामत माताजी 57 to 63 कलावती अवदानी माताजी 64 to 70 संध्या ईश्वर माताजी 71 to 78 प्रतीक्षा प्रभु हरे कृष्णा सुपर्णा भट माताजी तुम शुरू करिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतक्केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः हरे कृष्ण हरे कृष्ण दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण शरीरवाङ्मनोभिर्यत यत्कर्म प्रारभते शरीरवाङ्मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा
पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुत्यान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तात् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यतत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकर्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्तान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधः धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। पद्मावती माता जी। हरे कृष्णा।
जॉईन निष्किता. रचना माताजी तुम्ही कंटिन्यू करता व्हा. कई ते माताजी అంటే 36 to 42 ತಂಗೆನೆ. ಓಕೆ ಪಕ್ಕನ ತನಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹಾತು ಸ್ಟಾಪ್ करता. ಓಕೆ ಪಕ್ಕನೆ नो ಮಧ್ಯೆ. प्रॉब्लम. जय माताजी. हरे कृष्ण. सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ. अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति. यतत् अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्. तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्. विषेन्द्रिय संयोगात् यत् अग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्. यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः. निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदारतम्. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः. सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः. ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप. कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः. शमोदमः तप शौचं शान्तिः आर्जवम् एव च. ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्. हरे कृष्ण. कार्यन्तेजो धृतिर्द्राक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं. दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्. कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्. परिचरायात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः. स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितां. स्वभावनियतं कर्म कुर्वाणाप्नोति किल्बिषम्. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्. सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवा व्रताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रसक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः. नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे. समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च. शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च. विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसः. ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः. अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा
विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं परमव्ययम्। हरे कृष्ण। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् धातरिष्यसि अत चेत्त्व अहङ्कारान् शोषसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसि मितेश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽस्मि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्शेते तदेशेषेण यतिष्ठसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। संध्याईश्वर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संध्याईश्वर माता जी। ಏನಿಚ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕ ಹಾ संगुआ कौन ओके श्यामला माता जी। हाँ कंटिन्यू करो। हाँ सांगा श्यामला माता जी। गुह्यतमं भूयं शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि चाशुचः इदं ते नातमपस्पाय नाभक्ताय कदाचन न च अश्रुशूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्य अभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्टभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन्ने प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अधीष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेन अहमिष्टस्यामिति मे मति श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नर सो अपि शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्म कच्चिदेत् कोणी गडबड नाही ना म्हणजे ना कंटिन्यू करू ना हां सांगता श्यामला माता जी असतची ओके हरे कृष्ण कोणाला नाही नाही जल्ल्या तुम्ही जल्ल्या श्यामला माता जी आता प्रत्यक्ष सांग हरे कोणी म्हणत ओके हा प्रत्यक्ष सांग मग श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः पुण्यकर्मणां सच्चिदीशस्तु सम्पार्थ तत्त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः
सनष्ठस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो महस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युतां स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योग्यं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयथ स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं दृश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद प्रतीक्षा बारी समजून सांगली ओके अशी प्रति एकादशी येऊ का हा तू आणि तुझ्या लांब अनकोन प्रति एकादशी याची अशी पारायण करायची मस्त धन्यवाद मा तई 9:30 ಜಲ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಜಲರಿ ಪುರಾ ಜನ ಖುಷಿ ಜತ ಪುರಾ ಬೈಸುನ್ ಇತ್ಲೆ 20 ಜನ ಸಜಾತ 20 ಜನ ಬೈಸುನು ಹಾ ಖುಷಿ ಜತ तुमगे डेडिकेशन कृष्णाल बघी तुमगे भक्ती मस्त खुश जाता स्टार्टिंग 15-12 जन असताशिले आम्ही लेख तशिलींची अयो देवा पुरा जेवण उण जाता अशी म्हणून ना देवा देन तड जाता असची सो तुमगे श्रद्धे का तुमगे भक्ती का अशी प्रति एकादशी तुम्ही पुराजन येऊ का भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव तुमको मस्त धन्यवाद देता तशींची 1 to 7 श्लोका सुपर्णा भट माताजी मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येता तुम्ही सो मस्त धन्यवाद तुमगे पुराजनाला ते कृष्णाल वैर भक्ती पळोवन ते भगवद्गीता पारायण कोरका म्हणून तुमगे एकादशीक तेंगे इच्छा तुमगे ते व्रत भारी खुशी जाता सो अशी येऊ का म्हण हांव तुमगेले निमगून घेता तशी प्रतीक्षा किणी आणि प्रिया किणी मस्त धन्यवाद गोंडी प्रत्युषा तुका तुगेला अम्माक पुराजन तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी प्रति एकादशी येऊन पारायण कोरका म्हणून निमून येता समा तशी गीता नायक माताजी तुमका मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येताची अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून निमून येता तशी ना शर्मा माताजी भारी खुशी जाला तुम्ही येता प्रति एकादशी येताची आज तुमगे चेडू मिस केले दोन पिल्लांक नंजले केद नाही तुमगेले चेडू तुमगे लुटू असताची सो मस्त धन्यवाद रचना माताजी पद्मावती शणै माताजी पाप तांगेला नेट कनेक्शन चुकले काही तो सांग मस्त बेजारू सो नो प्रॉब्लेम माताजी नेट त्या कनेक्शन जत्ताची काही प्रॉब्लेम ना कोणी कसं नाही बेजार करचे ना नेट प्रॉब्लेम असे कसं नाही असले रे कसले म्हणे नेक्स्ट एकादशी चान्स मिळता होड ना काय प्रॉब्लेम ना क्षम मागूचे काय अगत्य ना सो तशींची मस्त धन्यवाद आशलता प्रभू माताजी मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी येऊ का म्हणून म्हणून घेता तशी सुजाता कामत माताजी फर्स्ट टाइम आयली तुम्ही खुशी झाला भगवत पुराणा कोंकणीक तुमका स्वागत करता अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून म्हणून घेता सुजात मायेक हांव 10 वर्ष नंतर मेळता असं हे भगवत पुराणा भगवद्गीते निमित्त सो 10 वर्ष नंतर तुमगेला हांव भेट जर तुमका मस्त खुशी झाल्या सुजात माय मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून घेता तशी कलावती अवधानी माताजी कसं सांगचे प्रति एकादशी येता तुम्ही तशी आणि मुखारी एवढी एकादशी येऊ का पारायण कोरका म्हणून हांव तुमका निमून घेता संध्याईश्वर माताजी येऊच्या जायने आजी सो पुराजना नाजी चंदुका श्यामला माताजी तुमगे चुकल्यार तुमका आज पळयात कृष्णा 2 पटी चान्स दिले सांगच्याक सो तुमका मस्त धन्यवाद श्यामला माताजी सो अशी एकादशी येयाती भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तांनी मस्त प्रयत्न करताची मस्त सेशन घालता असाची की आमची केला येऊ का कृष्णाल वैर भक्ती येऊ का म्हणून मस्त सेशन तांनी हे करता असाची सो तुम्ही पुराजनान येऊ का म्हणून हांव तुमगेले निमून घेता अनाउन्समेंट ऑलरेडी सांगला भारती पै माताजीन आणि माया माताजीन सो हांव वापस रिपीट करना बट इतले तुमगे रिक्वेस्ट करता की
प्रत्येक सेशन जॉईन जायाची तांणी तितले आमगेल घोस्करची ओनली जीएसबी कोंकणी घोस्करत आनी मस्त प्रयत्न करताची इतली इजी नाही प्रत्येक स्पीकर आपोवन हाडचें तांकां अरेंज करचें तांकां डेट घेवचें आमकां दिसता कसं नाही म्हण बट तांणी मस्त हाजे मागचे मस्त प्रयत्न आसत पुरा जन टिमांचे सो कोण तुम्ही प्रत्येक सेशनाक येवका तशी चांट कराची एक राउंड जाल्यार एक राउंड कशी जाता चांट कराची कृष्णा नाम तोंडार घेयाची जिब्बेर हाडाची सो तशींची प्रति एकादशी येवका म्हणून तुमगेले मागून घेता नेक्स्ट एकादशी 27th येतस आयतार येतस सो तुमगेले स्लॉट कसं जावका म्हणून तुम्ही नाव दियाची आणि बुक कराची सो मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण सो आता मी जाल्यार पाळ्यांनी नेक्स्ट एकादशी का सो मायका भारती आम्ही सेशन एंड करूया हरे कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।